کشمیر میں اس وقت جو لیٹسٹ سچویشن ہے مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہے، اور 29 ستمبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا. 29 ستمبر، 30 ستمبر، 1 اکتوبر اور 2 اکتوبر. اور اس تحریک کو کچلنے کے لیے خاص طور پہ ایک افسر کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ افسر جو ہیں بریگیڈیئر فائق صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. وہ چونکہ ان کا تجربہ لاہور میں اور پنجاب میں خاص طور پہ بہت اچھا نہیں رہا. لاہور بہت بڑا شہر ہے، اور وہاں پہ چونکہ وہ بظاہر کہا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور اگر اس کو کامیابی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے کہ اگر آپ مار دھاڑ کو ان کو کامیابی کہتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. اسے فستائیت کہتے ہیں. تو ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے، ان کی اپائنٹمنٹ کو لے کے جلسوں میں ہر طرف سے انہی کی آواز آ رہی ہے. تو وہ پہلے اسلام آباد میں تھے، پھر وہ بلوچستان میں گئے، اور پھر وہاں سے لاہور آئے، اور لاہور سے اب آزاد کشمیر میں پہنچے ہوئے ہیں. تو سارا ملبہ جو ہے وہ جو تقریروں میں ہم دیکھ رہے ہیں انہی پہ گر رہا ہے. اور ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بلا کے لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، سب کچھ کیا، اور اس کا نتیجہ پھر آج یہ نکل رہا ہے کہ اب عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ عوامی تحریک ہے. اور کشمیر جو ہے، میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے. اور وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں پنجابی ہوں اور میں سندھی ہوں اور میں بلوچی ہوں اور میں پختون ہوں، میں سرائکی ہوں، اور اس طرح کے نہیں ہے. وہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ ہیں ڈیفنس کے اور آپ کینٹ کے ہیں اور ہم فلاں ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے. تو اس لیے کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے، آج سڑک پہ 3 جنازے ہوئے ہیں. پہلی بات تو 3 جنازے آج پڑھے گئے سڑک پہ، اور لوگ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صورتحال جو ہے بڑے کلیئر ہے. اس سلسلے میں آپ کو کچھ خبریں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جو اس وقت کشمیر کی سچویشن ہے. پہلی بات یہ آپ کو بتا دوں کہ میڈیا اس کو کچھ کور نہیں کر رہا جی. میڈیا کے معاملے میں بالکل پاکستان کا میڈیا، ایک ابھی لیٹسٹ خبر آئی ہے، اور وہ آئی ہے اسلام آباد سے. آج کشمیر کی لیڈرشپ نے ایک پریس کانفرنس کرنا تھی پریس کلب اسلام آباد میں. یہ میرے سامنے موجود ہے خبر. اور پریس کلب میں ایک اپنی گفتگو فرمانی تھی، اور وہاں پہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ حملہ ور ہوئی ہے، اور انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے اندر گئے ہیں، اور وہاں جا کے صحافیوں پہ تشدد کیا، اور اس پریس کانفرنس کو رکوانے کی کوشش کی. اور پولیس اندر چلی گئی اور وہاں پہ مار دھاڑ کی، اور کنٹین پہ حملہ کیا. اندر جو ملازم تھے ان پہ تشدد کیا، توڑ پھوڑ کی. کیفیٹیریا جو ہے وہاں کا، اور صحافیوں کو ڈنڈے مار مار کے باہر نکالا گیا جہاں جو صحافی بیٹھے تھے. یہ اسلام آباد پریس کلب کے اندر کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام آباد پریس کلب کے اندر جو صحافی کشمیر کی کوریج کر رہے تھے، کشمیر احتجاج کی، ان پہ تشدد کیا گیا ہے اور دھاوا بولا گیا ہے، اور صحافیوں کو مظاہرین سمجھ کر پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، یہ کہہ رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور وہاں ملازم تھا جی راشد ملک، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو کچھ مناظر بھی دکھا دیتا ہوں جو اس وقت پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ آئی تھنک وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بریگیڈیئر صاحب کا نام کیوں لیا ہے، اس لیے شاید ان پہ تشدد کیا گیا ہے اور ان کو مارا پیٹا گیا ہے. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. یہ دیکھ، 1 منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھ، یہ اسلام آباد پریس کلب کی تازہ ترین صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ. تو یہ صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی رہ نہ جائے. پولیس تشدد کر رہی ہے کیونکہ ابھی ابھی آئی ہے میرے پاس. یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے.
ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब है जहां पुलिस घुसी है। ये कंटीन है, कैफेटेरिया है। ये मार रहे हैं पुलिस वाले, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये देखें, ये है प्रेस क्लब। ये सहाफ़ी जो खामोश रहते हैं और मसालियत से काम लेते हैं, ये देखें, ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर हो रहा है। ये देखें, ये देखें। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है जी इस्लामाबाद प्रेस क्लब की। तो इस पे अब ये इस्लामाबाद पुलिस किसके अंडर आती है? ये आती है वज़ीर दाखिला, और प्रेस वज़ीर दाखिला भी हैं, वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, ख़ुसूसी एलची भी हैं, और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और सेनेटर भी हैं, और सहाफ़ी भी हैं, मोहसिन नकवी साहब। ये उनके अंडर आता है सारा कुछ। और उन्होंने आज ये इस वक्त उनकी पुलिस ने, बरह रास्त पुलिस उनके कंट्रोल में है, और ये हो नहीं सकता कि प्रेस क्लब में पुलिस जाए और वहाँ पे जाके सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाए। और ये एक काम एसएचओ का नहीं है, ये एसएचओ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब तक हाई अप्स, आला तरीन जो है, वहाँ से इजाज़त ना ले ली जाए और वो हुक्म ना सादर फरमा दें, तो तब ये जाया जाता है। अब अगली खबर आ रही है, मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो नोटिस ले लिया। अब अगली खबर ये आ रही है, मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस ले लिया, और तलाल चौधरी साहब जो हैं वो प्रेस क्लब पहुंच गए, और उन्होंने कहा जैसे ही वाक़या का मुझे पता चला, मैंने शदीद मजम्मत की और मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मुझे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भेजा है। अफसोसनाक वाक़या पर मैं सहाफ़ियों से माज़रत करता हूँ, ये तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी पहले कुट चाड़ो, चंगी तरह कुटापा मारो और तशद्दुद का निशाना बनाओ, प्रेस क्लब की बेहुरमती करो, और उसके बाद फ़ौरन मारपीट करने के बाद जब उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमने अपना काम कर दिया, ठुकाई कर दी है, सहाफ़ियों को लिटा के मारा गया, तो अब आप पहुंच जाएं और माजरत कर लें। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। ये देखें और मनाजर देखें। इस वक्त तो जो है दरवाजों को जोर से किकें मारी जा रही है। ये मनाज़र है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना बताने बोल दिया। ये पोजीशन है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर। ये नेशनल प्रेस क्लब के अंदर है जी। अगला सुनिए। और इत्तला ये है जी कि अंदर जो है वो ख़वातीन सहाफ़ी भी मौजूद थीं, और वो भी आपको मैं पूरा बताता हूँ, वो भी इसकी ज़द में आई हैं। ये ज़रा गौर से देखिएगा जी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त हो क्या रहा है। मामला सिर्फ इतना है कि चूँकि तो ये ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा, पूरी वीडियो है। ये पकड़ा जा रहा है, सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है। ये खातून सहाफ़ी नज़र आ रही हैं। ये देखें, ख़वातीन सहाफ़ियाँ भी मौजूद हैं उधर। ये पुलिस की गुंडागर्दी जो है ना जारी है इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना सहाफ़ी
को अंदर घुस के जो है ना मारा है। ये नेशनल ये देखिए, अंदर रेस्लर में घुसकर जो है ना राजा रुखसार पर तशद्दुद किया गया है। ये देखिए, ये राजा रुखसार की इस वक्त की जो कंडीशन है, मारा है मुझे, ठीक है। ये नेशनल कैफेटेरिया में घुसकर पुलिस की गुंडागर्दी जारी है। ये नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना साथियों को घुसकर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जारी है। ये ताज़ा तरीन मनाज़िर है जी। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है घुसकर साथियों पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये इस्लामाबाद पुलिस के इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने यहाँ पर इस दरवाजे को ऐसे किके मारी है जिस तरह वो शूटिंग कर रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। और यहाँ पर जो है ना साथियों का अंदर घुस के ये तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये कैफेटेरिया और कैफेटेरिया इस्लामाबाद पुलिस का काम है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इनकी जी। ये लेटेस्ट अभी अभी खबर आई है, तो मैंने कहा आप तक पहले ये पहुंचा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। और उसके बाद गए हैं जनाबे तलाल चौधरी साहब और उन्होंने माजरत की है जी। और अब ये बैठे हैं, पहले पिटाई शिटाई करके, और ये अब इस तरीके से बैठे हैं। और साथ माशाल्लाह से हमारी सहाफ़ी क़यादत भी बैठी है, और वो भी, और मुझे हैरानी हो रही है कि ये इतना इस हद तक की ये मामलात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अगली खबर जनाब, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ ताकि कोई टॉपिक रह ना जाए। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इस कश्मीर तहरीक के लिए अपनी पार्टी को हिदायत की है और कि इस सिलसिले में वो तैयारी करें, और उन्होंने कश्मीर की इस तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है इमरान खान ने, और उसके बाद फिर पार्टी ने भी कर दिया है। ये बिल्कुल एक और बात है कि जो पार्टी लीडरशिप है, जिनको ओहदे दिए हुए हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं, वो बिल्कुल एक कदम नहीं उठाती। और ये सारी सिचुएशन पे, हालांकि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना चाहिए था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को आना चाहिए था, अमली तौर पे उसमें आना चाहिए था। अभी तक वो जो है उस तरीके से, तो इमरान खान साहब ने कहा है तो अब थोड़ा सा हरकत में आए हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इस तहरीक जिद्दोजहद का ये अवामी तहरीक है, और ये भी हकीकी आज़ादी की तहरीक है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली की तहरीक है, जमहूरियत की तहरीक है। इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए।